Pisan! Final flame dyan, pinag-brain dyan. Sabi sa jawaban, tapi tertentu. Bukan Skylar sudah hidup kembali. Dapatkan power spike dengan double kill-nya. Team dalam masalah Media! Skylar! Rhapsody! Dan... Onyx Philippines. O, yun na naman. Stick na doon. Si Marky. Engage mula kay Kylie. Kailan nangangalit ako. Class 1 at 3.